Set guys, set. Set lang. Tigsan ka. Kita macro, general. Dito. Yan ang parte niya. Kita macro sa media. Okay na. Tara, kuweba na okay na yung party. Tingin sa macro. Okay, kuweba tuloy lang. Okay, pakapalan dito. Waiting tayo sa mga hindi pa okay. Dito lang. 3, 2, 1. Uy, gago. Left. Up, balik na. Okay, dito lang. Macro. Hanap macro. Okay, kapag ko MH. 3, 2, 1, MH. MH pa lang, wala pa pinatugod. Doy, baba. Bitaw MH, baba lahat. Waited. Hello. Waited. Okay, baba lahat. Baba lang. Okay, baba. 3, 2, 1. Tara, push tayo. Macro, hanap macro. Gitna daan. Makase, combo. Up, ipito. Dali, diretso. Pasok, left and right. Okay, palag. Tulak nyo, wag kayo magtira, balik, be. Okay, pasok lahat. Okay, palag pa sa buhay. Okay, uwi na kayo, guys. Uwi na. Back na. Uwi na, mahabol pa. Huwag kayong makulit, pre. Gaijin, Rax Disebek. Bad shit. Ay. Okay, lahat na namatay baba. Macro lang guys. Dito kayo sa macro. Dito na sila Okay. crossing. Crossing na daw, sync, pre. Macro kayo. Dito sa macro. Hanap macro. Lahat na namatay baba, Lahat po na namatay baba. Ito na tayo. 3, 2, 1, tara, push. Push tayo pa left. Macro. Left. Left lahat. Walang dadaan sa mid. Okay, push Clear left lang. tong low base. Okay, push left lang. Upper base Dito lang. Ito na pushing lower base. Okay, dito pakapal macro, guys. Second image nga po. Second image nga po, pabitaw image. Wala akong info sa sync. Okay. Ito pala sync. Scouted na tayo. 3, 2, 1, tara, Crossing, gitna. Hanap macro, makase. Up. Nag-chrono. Ipit na to. Up, balik. Mid. Pushing yung ano natin na main low base. Pasok mid. Wala akong pinalep. Tanga. Low base yung sync tayo, main low base. Wala akong pinalep. Tara. Uwe. Nandyan yung main. Sige, pre. Makase. Up. Upper Okay, base na rin 147. yun. Up. Okay, palag lang. Ito base natin, di ba? Pushing sync. Pinanggalingan. Hanap macro. Ito, nasa likod na. Tulay, makase. Up. 147. Up. Okay, palag. Palagan nyo. Okay, ubus yan. Pareso nga po, KG. Pushing sync. Pareso po, KG. Oh, likod naman, sing. Likod. Palag nyo. Okay, palag. Ubus pa. Okay, low base na kayo. Pre, makinig kayo sa mga... Ang command gitna, nag-select kayo. Ubus tuloy sila sa left. Parang hindi nag-kinder to. Okay, baba lahat. Okay, hanap macro baba. Dito ka, hanggang taas ka, akyat. Manood ka lang. Okay, macro. Makinig pre. Maniwala. Okay, macro lang guys. Okay, pakapal, baba lahat na namatay. 3, 2, 1.
3, 2, 1, MH po. 3, 2, 1, Rala. Sink, Push sink left, lang push ka. Sink, pushing crossing sink. Okay, Nabala pre. ko. Push left, hard left. Walang pupunta sa mid. Hard left lang, guys. Makinig lang. Wait lang ah. Wala akong info sa main. Sige Inabala lang. ko na. Sige, pre. Okay, dito lang tayo. Makapal. Tingin makro. Hanap makro. Be, hanap makro. Wala akong pinauwi. Wait lang ah. Wait lang. Paglamang, anligalik. Okay, makro sa general. Sing bro. Nasa crossing. Wala dito yung main ha. Umikot ata. Pacheck ako ng likod niya. Sige. 3, 2, 1, Wait lang, wait. uwi. Balik. Makro. Ito sink, Makase, up. Kaya bulin nyo. Oh, cambio, uwi. Ito, pinagalingan base natin, Makase, up. Ayaw ko lahat 147, up. Okay, palag nyo. Pauwi ng base, Pushing sink ah. Pushing Okay, sink. diretso nyo. Parang hype, paharap yung sink. Parap nga yung sink. Marami pa kayo. Naka-BA sync. Palagan nyo lang. Bus. Marami pa kayo. Revive. Yeah, bossing. Lahat na namatay baba. Doon na mag-buff. Sa baba na. Baba na, guys. Kaya Marami habol sa Habol baba. crossing banda. Kaya Ito. habol baba. Pakitutukan yung mga nagmamakro. Meron pa sa hagdan natin ha. Ito pasagda natin, oh. Sila kill. Palagan nyo, be. Kaya habol Okay baba. lang, Babalat. Lahat na namatay, baba na. Kamares. Pero wag nyo ugaliin yung dalawa lang yung habulin, tapos isang dakot kayo mamahabol. Puta, pangit yung tanawin. Dalawa lang yung papatay, dalawang party kaya. Tulong pa tayo. Kaya wina. Ikaw na hindi. Eh, pakapal, makro. Hanap makro. Okay, dito lang ulit kayo. Walang lalagpas ng riles. Papakapal pa sila dito low base. Right side natin ata 5 lang. Okay. Wala. Scouter lang to. Okay, dito lang. Dito boss sila dito low base. Sige. Makro. Hanap makro. General, ah. Sa KG. Ano mo, dito ako upal. Okay, may tiga-BA tayo sa sync play. Huwag kayong mag-alala. Sasabihin ko sa inyo pag naka-BA yung sync. Pushing sink ka, crossing. Wait. Ni-scout din tayo. Nasa low base pa lang. Ito, crossing ng sink. Dito lang. Makro. Naka-BA na sync ka. 3, 2, 1, tara. Push. Left side main. Back. Balik. Right side sink. Left Okay, side main. balik. Makro. Hanap makro. Patingin yung yung likod, tulay, ah. Okay, naka-BA sync, pre. Hindi da-dive yan. Dito kayo sa makro ko, be. Be, makro. Hanap makro. Okay, hindi magda-dive yung sync. Naka-BA lahat dyan. Okay, dito lang. 1, up, back. Sundutan lang ulit to. Wasak kay Gus. Sabi sa inyo, naka-BA yan, eh. Napipitasan yung sync, ha. Okay, napipitasan yung sync. Pa-MH nga po. Makro. Hanap makro. 3, 2, 1, tapal mid. Makase, combo, up. Pushing sink Okay, ka. Right. 1, 2, 7, up. Okay, tapal. Huwag kayong umuwi. Huwag kayong mag-back. Yung mga FPS Nice one. malubog. Nakayo. Ubus daw. Palag nyo sa meron. Naka-BA yung sync. Huwag nyo atrasan. Okay, babalat na namatay. Yeah, boss na sing. Okay, babalat na namatay. May sink pa, low base sink. Low base sync daw. Naka-BA yan. 2 peraso pa yun, papatayin kayo niyan. Okay, babalat na namatay, guys. Okay, baba. Compress macro. Amang tayo. Pwede tayo mag-chill. Okay, dito lang. Babalat. Kaparehas lang tayo ng bilang, pre, ha. Wait lang. Ano to? Galing. Umiiyak na yung sync, guys, ha. Umiiyak na. Minumura na yung taga-BA natin doon. Sliding sila ng right. Sink. Okay, pabitaw po, MH. Hanap makro. Dulo ng release. Ito, reson nyo na to. 6 man, no? Sliding ng MMR right din yan. ka na. Sliding ng right. Ito na, main. Pushing right. Okay, pushing right daw, main, ha. Low right na. Preso yan. Low right na. Pakapal. Tang ina, Max Lorian man.
Okay, macro, range, makase, up. 147, up, up, wag mo nyo i-push, talo kayo sa push dyan. Okay, tapal-tapal lang, makase, up. Pushing sila. 147, up, ito yung sync ka, left side ha, naka-BA to. 3, 2, 1, sync. Ayoko pa, ayun. Oh, balik main, tapal gitna. Okay, palag. Kaya guys. Wag na kayo titira balik. Okay, palag nyo pa. Press na lang. Okay, palag nyo. Ubus pa. Okay, palag pa sa meron. Okay, revive. Ubus tayo pare. Sige. Push na lang nandun. Okay, walang lalabas ng kuweba. RG base, walang lalabas ng kuweba. Ay, ang kukulit. Paano tayo mambibigla? Kita na kayo dyan. Oo nga, madami nga sa kuweba. Sabi ko, walang lalabas eh. Bitaw MH. May match ka dito. CD ako. Wait lang na. CD ako. 5 sec. Macro, hanap macro guys. Sing. Kalahating tulay. Hanap macro. Okay, nandyan sila sa baba. Dito na natin na bigla. Pakita kayo eh. Okay, dito lang. Macro. 3, 2, 1. Sugod. Makase. Up. Nakapiya yan. Ubus. Up. Baba. Balik. Uwe. Hanap macro. Sundot po MH. 3, 2, 1. Baba. Makase. Up. 147. Up. Balik. 3, 2, 1. Baba. Wag kasi kayo masyadong malayo pag bumak. Okay, tira balik lang. Okay. Ubus pa. 3, 2, 1. Babalat. Okay, babalat. Okay, ubusin nyo. Panalo tayo dyan. Okay, babalat na namatay. Pag ganun tuloy ang laban, pre, huwag masyadong malayo atras. Tira balik tayo doon. Okay, babalat na namatay. Okay, babalang po. Set po. Macro. Hanap macro. Huwag niyo papatayin yung sinta. Atin yan. Three, 2, 1 MH. Tapos makapal ba dyan, mid? Hanap po macro. Macro lang. Oy, KO. Lord Larry. Kang makulit. Set lang, dito lang. Macro lang guys. Hindi naman natin kaya salpukan yan eh. Hanggat di nawawala yung sync eh. Okay, wala pang report kung nakabiya yung sync. Dito lang kayo. Macro lang. Tingin lang likod ah. Right side main. Gang. Walang lalagpas sa macro. Walang lalagpas sa riles. Nakabiya ba tong sync? Tosh? Okay, macro. Hanap macro. Sundutan lang to. Makase. Up. Balik. Huwag niyo itutulak. Oh, makase ulit. Hanap macro. Amazing sa kaliwa. Huwag niyo ipupush. Nakabiya yung sync ha. Huwag niyo nga atrasan yung sync. Nakabiya yan. Okay, lilipat sila sa main ha. Lilipat sa main yan. Kakatin natin sa gitna. Macro. Hanap macro. Huwag kayong matras pre. Makase. Up. Cancel. Okay, 1. Up. Ito na oh. Okay. Tira balik lang. Oh, sync naman ha. Nasa left side yung sync pre. Okay, tapal mid. Okay, ubus pa. Okay, panalo tayo dito. Okay, tapal lang. Okay, be, tapal pa. Ito sa gitna oh.
Okay, tapal, tapal. Tangina kasi, puro kayo hagdan. Sino nagpawak sa inyo, pre? Tayo natalo doon. Okay, reset nga. Mga sugod na sugod. Mga takot naman pag sinusugod. Wala lalabas ng kuweba. Macro, hanap macro. Base. Base. Walang nagpapalabas sa kuweba, pre. Walang nagpapalabas sa kuweba. Base lang. Hanap macro. Okay, hanap macro. Base lang. Set po dito. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1. Tara, babalat. Babalat. Hanap macro. Okay, babalat. Walk lahat na nasa harap. 3, 2, 1. Go, push. Push na. Hawak range. Palep. Go left. Go left. Go left. Hard left lahat. Okay, ikot sa tubo. Opo, hindi kayo umikot. Makase. Op, cancel. Makase, up. Okay, palag nyo. Macro, hanap macro. Mabibitin na image. Wala akong pinapupunta sa gitna, ha. Okay, hanap macro. 3, 2, 1. Go left, Makase. Up. 147. Up. Okay, tulak nyo. Ipitan yan. Okay, push nyo left side. Be, wag kayong umatras, Lord Kira. Ay, kining inang yan, wag kayong umatras. Binibait niyo kampi nyo. Okay, palag pa. Okay, palag lang. Okay, ubos pa, panalo yan. Ay, gago, marami pa to. Okay, pauwi kayo ng base pumalag. Ubusin natin yung mga nasa likod. Okay, pauwi ng base ang palag. Okay, diretso nyo. Okay, diretso pauwi ng base ang palag. Okay, nauubos pa. Okay, pauwi ng base. Kung sino habol, pipitikin. Nice one, JC. Nice one, ES. Hanap macro, pauwi. Sige, palag sa umahabol, hanap macro, pauwi. On sa lahat ng ano ko. Tony, uwi na. Okay, baba ng base. Nakitang-kita yung mga nambebait ng kakampi, pre. Kombong-kombo kayo. Tapos atras. Oh, 1. Makase. Okay, babalat na namatay. Recovering pa to, pre. Tagal niyang bumaba. 3, 2, 1, MH po. Susunod tayo. 3, 2, 1. Tara, push na. Hanap macro, pre. Walk na sa harap. 3, 2, 1, go diretso. Go. Okay, hawak Makase. Nakatalikod, Makase. Up. 147, up. Okay, biglayin nyo lang. Okay, tuloy pa. Push pa. Be, wag kayo dyan sa pedes. Tulak nyo. Left and right. Puta ka na, nabait na naman. Okay, SP revive. Wawa, sa clash. Okay, di kayo pumapayag sa clash, ha. Doon lang tayo ulit sa low base. Okay, low base. Slad lang ah. Gang. Hindi tayo aalis sa low base natin, pre. Hindi na balik na naman sila, eh. Para mag-enjoy. Ganyan pala gusto yung gameplay, eh. Baka kayo umuwi. Lord Kira, matigas tinulo mo talaga, eh. Kaya hanap macro. Okay, baka pa lang dito. Wala mo na mag-MH. Sa sync Okay, yung slad. Okay, wala mo na mag-MH. Okay, 3, 2, 1, tara, baba. Baba tayo, hindi na tayo aalis sa baba, pre. Kulit niya, eh. Okay, hanap macro. Hawak Makase, ha. Tara, babalat. Okay, dito na lang tayo ulit. Hindi na tayo alis dito. Imagine, 40 minutes tayo dito. Okay, dito lang, pakapalan dito. Be, ito yung macro. Hindi na, ala dyan sa bungad ng tulay. Ang inang mata yan. Kalahati lang nakabukas. Yung mga FS, punta dito mga FS. Mga FS, dito kayo mga FS. Hindi yung akyat kayo ng akyat sa tulay. Dito kayo. Macro lang. Okay, mag-uubos tayo ng oras dito. Okay,
Okay, pakapal lang. Dito lang tayo. Di na tayo alis dito, pre. Di rin naman kayo tumitira sa clash eh. Ano pang silbi ng pagsugod natin? Tingin sa likod ah. Isang skill lang din naman nabibitawan nyo eh. Dito na lang tayo. Para masaya. Okay, makro, Kortopi, balik ka dito. Okay, tingin lang sa likod. Tingin lang sa likod. Kung may susunod dyan. Okay, hanap makro lang. Ting crossing. Crossing daw, sing ka. Walang pupush. Dito lang tayo. Main left. Oh, left side daw, main. Okay, dito lang tayo, pre. Di rin naman kayo nag-iiba ng skill eh. Hawak makase. Tapos atras, G. Okay, hanap makro. Tingin likod lang. Okay, makro. Paanli MH nga po. Hanap makro. Lumulubog na naman kayo. Okay, makipagsundutan lang tayo dito. Nasa right side yung sink ha. Oh, hanap makro. 3, 2, 1, big line. Makase, up. 147, up. Okay, sugod. Palak. Left and right. Okay, palak pa. Yung mga FS, tulak nyo yan, oh. Yung mga Low base sync. Yeah, recover. MH agad yung mga nabuhay sa taas. MH yun agad mga nabuhay sa taas. Dali, habol tayo, pre. Pa-MH ko yung mga nabuhay sa taas. Pa-MH, please. Ala. Okay, recover na lang. Baba. Hawak makase, ha. Okay, ayan sila Bulek, swimming, oh, makase. Up. 147. Okay, push nyo mid. Hanggang mid lang. Makase. 147. Up. Okay, palag niya. Makase pa ulit. Balik na. Uwe. Tapang na sila. Okay, palag lang. Okay, okay na. Makapal na. Baba lahat. Okay, baba lahat. 3, 2, 1, MH. MH po. Habulin natin lamang. 3, 2, uy. Play tayo. 3, 2, 1, go mid. Okay, pasok lahat sa mid. Dito lang. Makro. Okay, tapal, wakase, up. 147, up. Okay, tapa lang. Umiikot kabila. Straight side. Okay, palag. Ubos sila. Push na. Push nyo. Okay, ubos pa. O, galing. Yung sing naman, pre. Naka-BA yan. Combo, makase, up. Okay, 147, up. Ubusin nyo. Go base nila, pre. Okay, push macro, makro. Hindi ko sinabi left. Putya, sayang to. Yung sing ko. Hanap makro. Push nyo sa base. Swimming na yan. Okay, push nyo low base nila. Habol tayo. Okay, dali, makase. Up. Dito Jun. Hanap makro. Kung saan makapal. Tapalan nyo na agad. Hindi na makaka-recover to, pre. Makase, combo. Up. Okay, tapal pa. Oh, 3, 2, 1. Uwi na. Sundot MH. Uwi. Uwi na, guys. Pelski, hoy. Uwi na. Rokusen. Jin. Mahabol ah. Gang. Mid. Yung mga namatay, punta mid para hindi masundot. Dali, mid. Makase. Up, balik. Dep lang yan, okay. Lakad lang pa uwi. Salubong na, guys. Uwi na kayo. Umalis kayo dyan sa mid. Lahat na namatay, baba. Tingnan, pag sumusunod, kaya naman eh. Ito kayo na, hype. Okay, set po dito, base. Low base. Okay, set lang. Okay,
Okay, babalat, babalat, babalat. Pupush tayo ulit. Kinig lang kayo, pre. Sayang, ganda-ganda ng laro kanina eh. Hadlang siguro kaya yung iba hindi makasunod kasi walang blocks. Hindi, may general chat ako, Tito Mike eh. Medyan. Sige. Oo. Wala kang galaw! Mga bobo! Pag-inggit, pikit! Lamang tayo, pupush yung mga yan. Sige. Okay, makro. Be, wag kayong matakot sa sink. May tigabihay tayo ng sink eh. Ang bebait yung iba eh. Huwag kayong matakot, pre. Maniwala. Makro, hanap makro, general. Oh. Ito yung WWW. Mas malaki pa yan kaya sa sahod ko. Pag di nyo pa nakita yan, ewan ko na lang. Sundot MH po. Dito po kayo, makro. Hanap makro po. Be, hanap makro. Bibiglay natin to. Bitaw MH. Okay, dito lang. Naka-BA sync. Makase. Up. Okay, lahat ng pupush. 147. Up. Oh, sync naman. Right side. Nayo ko lahat. Oh, balik. Mid. Focus mid. Ubus mid. Okay, ubus pa. Okay, wag kayo dyan magtago. Ay, putang ina, nagtakbuhan na naman sa tulay. Okay, palagpa. Okay, palagpa. Putang ina, ba't pag-clash ganyan kayo? Okay, palag lang. Kuya ba na yung mga namatay? Okay, revive. Pangit na nakasanayan pag flashing, umakyat. Asa na kayo? Makro, hanap makro. Wala sumusugod. makro lang. Wala akong pinabababa. Baka iba commander nyo. Exo to, wala ata sa Discord to. Sige. Set. Hanap makro, set. Bitaw po MH. Okay, 3, 2, 1, babalat. Oh, may umahabol dito. May umahabol ba? Wala. Wala. Okay, babalat. Be, sumugod kayo. Kawawa yun nasa harap. Dami na nagchat-chat. Huwag kayo atras. Hanap makro. Be, hanap makro. Wala dyan yung makro. Ba't nandiyan kayo? Wala pa yung sync ah. Be, ito yung makro oh. Okay, dito kayo sa makro. Tatalo tayo sa biglaan. Oh, makase. Up. Sundot lang. Hanap makro. Okay, dito lang. Makro be. Putang ina, higop na naman kayo ng tulay. Tuba na. Sundot po MH. Mga bobo! Oh, sundot. Makase. Up. Wag. Pasundot po MH. Nagbitaw na. Umatay ako pare. Sige. Okay, makro. Hanap makro. Makase. Up. Sundutan lang to. Up. Balik. 147. Kanan. Up. Think right. Okay, balik. Tira balik kanan. Left and right. Okay, palag nyo. Be, pumapush na. Nasa. Putang ina, ano na naman ginagawa nyo dyan? Paakit na naman kayo. Tapalan nyo. Ay! Putang ina, ka-stress to ah. Ayop na yan. Pag sumugod kalaban, pauwi alam nyo. Ano yan? Tangina, bumili ng +8 para iuwi. Gago. Mindset. Geset nga, base. Ang hirap nyo i-command ngayon, pre ah. Wala kang galaw! Pinababa. Sige, kami na sa sunod. Tara, baba. Okay, diretso. Puta na, wala man lang ako ng patay. Hadlang nawala ka ata. Hello. Rinig.
Dito nga kayo, kanan. Dito nga kayo sa kanan. Dito. Putang inang tulay yan. Dapat yan, tanggalin na ni Dep eh. Lakas makabubo ng hayop na tulay na yan eh. Okay, bitaw MH. Bitaw MH. Papatalo ko na to. Matalo na lang to. Okay, pabitaw po MH. Hello? O, tara, push. Push. Macro, hanap macro. Makase, up. 147, up. Okay, tulak nyo. Oh, balik. Macro. 3, 2, 1. Tara, tapal. Sugod. Sugurin nyo. Makase, combo, up. 147, Yung up. kanan, Okay, palag. Wag na mag-scouter, pre. Sige. Nababobo kakampi natin, pre. Hinahanap lang nila eh. Wag na mag-scatter, nakikita ko naman eh. Okay, set ulit. Tangin na, road to talo to. Pasaway kayo ha. Okay, tara, set base. Gusto ko, ubusan ng MMR. Okay, set. Bitaw MH. Babalat. Okay, MH, baba. Babalat. Okay, wag na kayo umuwi. Babalat. Okay, Makase. DM. Hawak. Apu. Makase. Op. Cancel. Okay, palalaglag ko to. Putang ina. Pare-pares na tayo hindi manalo. Okay, macro. Hanap macro. Macro. General, ang laki niyan. Oh, 3, 2, 1. Push left. Okay, push left. Macro. Oh, pa-burn. Pa-burn na image. Okay, pa-burn na image. Ito lang tayo. Sige, palag. Bitaw image. Oh, tara, push. Tapal. Magpapakamatay tayong lahat. Okay, diretso. Sugod. Makase. Up. 147. Up. Okay, baon nyo. Magpapakamatay tayong lahat. Putang ina, MMR yan. Okay, baon pa. Okay, tulak nyo. Kaya nyo. Okay, tira balik ulit. Yung mga FS, umuwi na lang kayo. Dali. Okay, palag nyo. Oh, Talo. balik. Revive. Set. Talo pala. Set base. Hindi mananalo man. Putang ina, tira balik eh. Cancel per image. Sorry. Okay, set lang sa base. Ay. Set sa base. Wait. Ano siya dun? Oh, 3, 2, 1, babalat. Baba, macro, hanap macro. Oh, yung mga kayo, may sarili kayong Discord, ge, bahala kayo sa buhay nyo. Ge, baba. Ge, push nyo yan, ge, ubusin nyo. Makase, up, 147, up, push nyo na, low base ng kalaban. Eto sa macro, sa gitna, oh. Macro sa gitna. Hindi nyo kita? Ge, kami na lang. Ge, akyat lahat, sugod lahat. Oh, hanapin nyo yung macro ko, kita nyo ba? Dito, macro. 3, 2, 1, push. Salpukin nyo. Ge, paubos tayo MMR, pre. Makase, up. Ge, 147, up. Ge, freestyle nyo, pre. Nakakaurat eh. Wala kang galaw! Oh, revive lahat na patay. Wala kang galaw! Thanks, man. Wala kang Nanalo pa, galaw! Chong. Gusto na. Okay lang yan, Chip. Wala kang galaw! Oh, panalo daw tayo. Palag nyo pa, huwag kayong uuwi. Isugod nyo sa base, pre. Sugod nyo sa base, walang uuwi. Panalo tayo eh. Yun na, humabol na sila. Kang galaw! Oh, umabol Lower base daw. kami. Umabol daw. Lower base yung kakampi natin. Sundan nyo lang. Ano pa inaantay nyo? Tara, akyat! Makase, up. 147, up. Okay, tulak. Okay, basag. Nice one, TYR. Okay, patayin nyo kung sino makita nyo.
Sino mo? Tawa-tawa, hype ka. Oh, patay kayo. MH niya. Tara, push natin. Patay pala kayo eh. Pre, makinig kayo ha. Makinig na kayo. Ang nipis nun lamang, pre. Kayang-kaya nating abulin yan eh. Tara, ayusin natin. Makro, kuweba. Ano kasi? Makro, kuweba lang. Pakapal tayo. Isang wave tayo sa sugod. Makinig na. Makinig. Pa-burn lang MH ha. Pa-burn lang MH, guys. Okay, titunan ko na to. Pinagbigyan na kayo sa gusto nyo ha. Walang nangyari. Gets nyo na ha. Okay, makro. 3, 2, 1 MH. 3, 2, 1. Tara, baba. Ang nipis lang yan, pre. Makinig lang kayo. Okay, sugurin nyo. Magsuswimming sa gitna yan. Palip tayo. Sabog yan. Palip. Makase. Up. Okay, 147. Up. Okay, palag nyo. Tingnan nyo, uubos Okay, palag nyo guys. Palag nyo. Combo, 147. Okay, palag pa. Palag lang. Dikit sa macro. Hanap macro. Low base tayo. Uwi. Ito yung sync ko. Uwi na kayo guys. Guys, uwi. Lahat na namatay baba. Hanap macro guys. Hanap macro. Be, uwi na kayo. Be, uwi po. Yung mga nasa left side. Makinig. Uwi na po. Pelski, uwi na. Okay, lahat na namatay baba. Mga bobo! Okay, lahat na namatay baba, pre. Kaya naman natin eh. Maniwala lang guys. Makase. Cancel. Pabitaw po MH. Okay, set lang po dito sa baba. 3, 2, 1. Macro. General pa right. Right po tayo. Right side. Mga bobo! Okay, sundan nyo si ES. Mga bobo! Pakapalan po dito sa macro. Pakapal sa macro. Okay, macro lang guys. Makinig kasi kaya please. Hindi madali magsasalita dito eh. 3, 2, 1. Macro. Gitna naman tayo. Lahat nang aabutin. Makase. Up. Cancel. Wag niyo i-push. Dito lang kayo sa macro, pre. Okay, macro lang guys. Nasaan yung sync? Wala akong info. Hanap macro. Kenan, dito ka, Kenan. Mas kailangan ka dito. Huwag kang tago dyan. Crossing sync. Crossing sync. Uwe. Makase, combo. Up. 147. Up. Balik. Pinanggalingan. Cancel ka gitna, Okay, diretso. Tapalan nyo. Nice one, Idari. Okay, palag pa. Palagan nyo gitna. Lugi sa inyo yan, be. Walang MH yan. Huwag kayo magtira balik. Yung mga FS mang iw. Huwag umuwi. Okay, palag lang. Palag lang sa gitna. Okay, diretso. Kaya pa. Yung image na. Paligod mo. Okay, palag nyo. Baba lahat na namatay. Okay, para hindi itulak yung kakampi natin. Baba na kayo. Baba lang. Hawak makasi doy ha. Okay, parang may umahon na makasihin natin. Baba lahat. Okay, set po dito sa baba. Okay, paset sa baba. Lahat na namatay, baba na. Okay, dito lang, pakapal. 3, 2, 1, MH. MH nyo po. 3, 2, 1, tara, go left tayo, guys. Left. Hard left. Haba, lang. Okay. Dito lang, pakapalan dito, walang magpapakita sa gitna, be. Walang magpapakita sa gitna. Okay, 3, 2, 1, tara, push tayo low base ng kalaban. Hawak makase. Unang nasa harap pa, makase. Up, eto sundot lang, Up, balik. Makase ulit. Okay, macro. Go right. Hanap macro. Makase 147. Up. Pitas na yung sync. Dito lang. 3, 2, 1. Push nyo. Okay, push. Makase. Combo 1. Up. Okay, diretso.
Okay, ubos pa. Ubos pa, low base nila. Akyatin nyo na. Akyatin nyo guys. Akyatin nyo. Okay, palag. Okay, ubos pa. Ito, low base nila, pre. Low base nila, oh. Okay, palag pa lang, Ayot. Sel. Okay, palag lang. Wait, tangina, pinapapalag. Okay, 147 combo, up. Nandito pa ako, papalag pa ako, Okay, dyan lang kayo. Base lang kayo. Base. Okay, nang stick, itakbo mo sa base. Kaya yan. Base lang kayo, guys. Paset ko agad dito. Paset pa. Pabitaw na MH, Pabitaw na MH, guys. 3, 2, 1, tara. Babalat. Habulin natin yun, Babalat. Baba na. Okay, baba nyo. Mga walang MH2, Makase, 147. Up. Okay, tulog pa yan. Okay, diretso nyo pa right. Ito si M69, Ayun ang pa-right dyan, nasa gitna. Okay, pa-right lang, pa-right. Pakapal right. Gamit. Macro. Nakahanda na sila, Okay, pakapal dito. Ito namin. Okay, macro lang guys, macro lang. Sundutan, Makase. Up, balik. Nasa right side yung iba, Mga bobo! Ano, likod Okay. sing. Likod sink daw. Pasok sa loob, Makase. Up. Pinanggalingan. Okay, dito lang, mid. Uubos yan. Okay, ito, mid. Macro. Macro po sa mid. 3, 2, 1, MH. Pa-MH po. 3, 2, 1, pa-right, guys. Pa-right. Right side. Okay, hanap macro. Pamid. 3, 2, 1, push mid. Makase, combo, up. 147, up. Nice one ng stick. Okay, palag nyo. Pasok nyo yung mga swordsman. Okay, matras. Okay, tulak nyo pa. Palag, panalo kayo dyan, guys. Okay, uwi na kayo. Uwi nyo. May sing pa. Okay, palag nyo. Okay, low base na. Okay, low base guys. Baba na lahat. Yung mga buhay, uwi. Okay, baba nyo lang. Uwi na kayo guys, para makahabol tayo sa kanila. Okay, paset na agad sa low base. Paset po agad low base. Okay, bihin nyo ng mga hitter nyo. Set po. Bitaw MH. Tatago na daw yung 6 sa main wave, Hindi na ma-PA, Pero palag lang to. Bitaw po MH. 3, 2, 1, tara, push. Macro. Hanap macro. Paray tayo. Mga Paray. Okay, 3, 2, 1, diretso nyo. Makase. Op, cancel. Macro lang. Okay, 3, 2, 1, push right. Right side. Makase. Up. Ito, sundutin nyo na itong 5. Up, balik. Tira balik. 3, 2, 1, MH po. Sundot MH. Putang ina pa. Wasa ka na tayo. Okay, push nyo. Left and right. Makase, combo. Up. 147. Up. Okay, palag nyo. Ito pa, gitna, Gitna po. Gitna. Okay, gitna. Palag pa. Likod sing. Palag pa. Okay, palagan nyo. Makapal pa tayo, guys. Makapal pa. Okay, palag nyo lang. Okay, push pa. Putang ina, ang dami dito sa may side na to. Nakot ng sing yan. Sige. Hindi kayo makakat kung sumunod kayo sa may command sa gitna, Okay, SP revive, uwi. Uwi na. Hoy, yung mga kayo, uwi na kayo, bye. Okay, diretso baba. Okay, baba. Baba nyo. Gusto mo naman mo. Okay, set po, pabitaw MH. Set po. Bitaw na MH.
Be, makinig kayo ha. Isang wave tayo. Tara, push mid. Push mid, push mid, push mid, push mid, push mid, push mid. Okay, walk lahat na nasa harapan. Walk lahat na nasa harapan. Push mid, pakapal, pakapal. Mga FS, mauna na. Mga FS, mauna na. Okay, sarap FS, sarap FS. 3, 2, 1. Tara, push main wave. Push main wave, makase. Up. 147, up. Naka-BA sync. Push nyo, push nyo, push nyo. Huwag kayo magpabid sa ilan. Okay, tulak nyo, tulak nyo, tulak nyo, tulak nyo. Okay, tulak, tulak. Base nila, base nila, base nila. Low base nila, pre. Low base nila, pre. Palagan nyo, palagan nyo, palagan nyo. Ubos, 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 ubos. Okay, ubos, 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 ubos. Naka-BA sync, naka-BA sync. Huwag nyo nga atrasan. Okay, tulak nyo agdan, tulak nyo tulay. Okay, palagan nyo, palag nyo, palag nyo, palag nyo, palag nyo. Palag nyo guys, palag nyo. Makapal pa kayo, makapal pa kayo. Okay, baba lahat na namatay, baba lahat na namatay. Pa-MH nga po dito sa base. Habol tayo. Okay, pabitaw po MH. Tara, baba lahat guys. Baba, 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 baba. Okay, baba nyo pa, baba nyo pa, baba nyo pa, baba nyo pa. Okay, baba lahat na namatay. Ubus na kayo dyan. Low base ng kalaban. Gabat, yung areso. Ubus na kayo, low base ng kalaban. Pauwi na crossing. Ah, sige, sige. Salubong, salubong crossing, salubong crossing, salubong crossing. Hanap macro. Okay, magabot tayo. Ben, nandito yung macro crossing, oh. Hello? Okay, dito lang, pakapal. Bitaw po MH. Bitaw po MH, bitaw po MH. Bitaw po MH, macro, 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 macro. Okay, 3, 2, 1, push mid. Push mid tayo guys, push mid tayo, push mid tayo, push mid tayo. Push mid tayo, makase. Hop, cancel. Diretso lang, diretso lang, diretso lang, diretso lang. Pakanan, pakanan, pakanan. Labas na, labas na. Okay, palag nyo labas, left and right. Palag nyo left and right, palag nyo left and right. Okay, palag nyo left and right. Naka-BA yung sync ha, naka-BA yung sync. Huwag nyo atrasan. Okay, palag nyo, palag nyo, palag nyo, palag nyo, palag nyo, palag nyo. Palag nyo guys, palag nyo pa, palag nyo pa, palag nyo pa, palag nyo pa, palag nyo pa. Okay, ubos pa, ubos pa, ubos pa, ubos pa, ubos pa, ubos pa. Crossing, sync, crossing. Ubos pa, ubos pa, ubos pa. Hindi, palag nyo lang, palag nyo, palag nyo, palag nyo, palag nyo. Palag nyo guys, nauubos pa sila, nauubos pa. Nauubos pa, palag nyo. Huwag kayo magtira balik. Okay, palag lang sa meron, palag sa meron, palag sa meron. Okay, palag lang, palag lang, palag lang. Huwag nyo nang iuwian pa, para isang command lang tayo sa ano, sa RG. Huwag nyo na iuwi. Makit yung sync. Okay, tapal ko ba? Naka-BA sync ka, naka-BA sync. Nice work yan, dito buwan. Okay, macro, macro ko ba? Macro ko ba? Macro ko ba? Huwag kayo magreso ng kampe pag talo na sa clash. Okay, set ko ba? Set ko ba? Set ko ba? Okay, bitaw po MH. Okay, bitaw MH, bitaw MH. Be, wag kayo bumaba. Papabakal ako. Papabakal ako. 3, 2, 1. Hanap macro. Left side tayo. Left side. Okay, left side lahat. Left side lahat. Walang magpapauli. Bakal. Okay, bakal lahat. Bakal lahat. Bakal lahat. Walk lahat na nasa harap. Okay, pakapalang, pakapalang, pakapalang. Oh, diretso, 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 diretso. Okay, diretso nyo guys. Diretso nyo guys. Mga bobo! Okay, macro, 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 macro. Dito Macro, sila macro. low base nila. Okay, macro, 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 macro. Pakapal tayo dito, pakapal tayo. Second MH patikit. Okay, pabitaw po MH, second FS. 3 to 1 MH, MH, MH. Tatagal tayo guys. Ready ako. Kaya tao makyat. Crossing. Upper base. MH, MH, MH. Ay, sidik po. Nandito sila, upper base nila. Okay, sira, sira. Tara, baba na, baba na, baba na. Hanap macro. Wala kang galaw! Pumasok. Ang inaalam nila. Be, macro pa lang, macro pa. Wala na yung tulak nyo na, kita na kayo eh. Useless yung ikot. May sync ata dito sa loob ah. Ah, ito main. Pumasok sa loob. Okay, set. Macro, macro, hanap macro, hanap macro, hanap macro. May dalawang party sa baba natin. Numero sa baba. Sige lang. 3. Papasukin natin to ah. Papasukin natin to guys. 10 minutes na lang. 3, Pushing ang 2, likod. Pushing ang likod. oh, tingin likod, tingin likod, tingin likod. Makase, up. Up, balik na. Okay, push nyo baba, push nyo baba, push nyo baba. Habol to, habol to, habol to, habol to. Combo, 147. Okay, diretso, diretso, diretso. Pabase natin, pabase natin, pabase natin. Kaya huwag kayong Bumaba uminto. na, bumaba Huwag na. kayong uminto, huwag kayong uminto. Papunta kayong gitna, papunta kayong gitna, papunta kayong gitna. Bumababa Gitna na lang, din. gitna lang, gitna lang, gitna lang. Puta, sumobra naman kayo. Gitna lang, gitna lang, gitna lang, gitna lang. 3, 2, 1, tapal, tapal, tapal. Okay, sundot, sundot, makase, up. Balik, balik, push nyo base nila, push nyo base nila, push nyo base nila. Dali, kagulo to pre. Mga walang MH to pre, oh. Walang MH lahat to. Okay, palag, palag. Puta, ba't ako lang nandito?
Nangyari sa inyo. Ulan at late ata. Sige, palag nyo. Revive na lahat. Hindi makasunod. Dami pa dito. Yung iba. Okay, set base. Tara, nang baba tayo, nang. Teka lang. Pats pala ako. Finish time eh. Tingad. Kaya lobbies kaya. Crossing main. Dito na sa atin. Baka pala kayo dyan. Thank you ako. Okay, paset po baba. 3, 2, 1, MH. MH po. Hello? 3, 2, 1, tara. Push mid. Mabilis ng galaw, pre. Nagabol tayo, ah. Makase. Up, first target lang. Try niyo yung sinta, oh. Tatagos yan. Up, macro. Macro, be. Eto ako sa macro. Wag kayo dyan. Mambebait na naman kayo. Pakapal dito. Ay, gawa. Pakapal sa macro. Eto ko. Yung KG, pre. Yung KG. Ayan, paano tayo pupush na ito? 3, 2, 1, tara. Push nga. Push. Spike out. Makase. 147. Up. Okay, palag. Pre, pag sinabing macro, dikitan nyo. Okay, palag nyo. Hirap. Eset. Takot kayo mamatay. Di naman kayo mamamatay sa totoong buhay dyan. Okay, set base. Set base. Okay, bitaw nyo MH dito sa base. Ingit, pikit! Okay, pakapal base. Ingit, pikit! Ha? Okay, 3, 2, 1, tara, push natin. Push, babalat. Numero lang yun nandyan. Okay, babalat. Makase, up. 147. Okay, diretso. Babalat. Combo, makase. Okay, up. Okay, hanggang gitna. Makase, up. Oh, dito lang, pakapal gitna. Gitna na lahat. Okay, gitna lahat. Gitna lahat. 3, 2, 1, tara, push. Dikitan nyo yung macro, ha. Macro. Hanap macro. Ito yung macro. Okay, dikit kayong lahat sa akin. Di tayo mapipitas na ito. Dikit nyo. Huwag nyo kaming evade. Nandiyan kayo sa likod, eh. Ito yung macro, oh. Tangin na. Okay, bahala na. Yata, guys. Nawala ka lang ah. Boss, pasalo. Wala kang Dikit nga. mga bobo! Hindi lang ako nagsasalta, pre. Lari naman nakikinig ka ako, eh. Ito, macro. Padikit nga po sa macro. Macro. Yakapin niyo yung macro, pre. 3, 2, 1. Push macro. Makase. Up. 147. Up. Okay, palag nyo. Diretso. Okay, palag nyo. Okay, palag nyo pa. Okay, push pa. Yung mga FPS, sana sumama. Okay, palag pa. Tingnan nyo, dami na pitas, oh. Okay, kuweba lahat na namatay. Okay, kuweba. Okay, pakapal kuweba.
Yeah, set lang dito guys. Set lang. Set. MH po. MH. 3, 2, 1. Babalat. Magsuswimming sa gitna to, pre, ha. Makase. Up. Okay, tulak gitna. Cancel MH. Pakapalat sa gitna. Okay, gitna lang. Pakapalan dito, gitna. Namin sa gitna, nasa gitna kami guys. Wala kang galaw! 3, 2, 1, tara, push tayo, hanap macro. 3, 2, 1, left, go left, makase, Wala up, kang galaw! 147, up, ge, tulak left, ge, palag nyo, ge, push pa, ge, baunan nyo pa, makapal pa kayo, ge, baon nyo pa, huwag kayo mag-mid. Ay. Tawa. Okay, revive. Okay, revive. Okay, set tayo sa base, ha. Set base. Okay, bitaw po MH. Tara, baba. Baba. Makase, up. Okay, baba nyo lahat. Tapal. Tulala to, makase, up. 147, up. Putang inang yan. Hindi mga nagsilabas yawa. Okay, diretso, banat. Huminto sa cart. Dapat tanggalin na tong RBB na to, eh. Wala kang galaw! Ang magandang dulot to. Naka-BA yung sync, ha. Naka-BA yung sync, pre. Okay, palag nyo. Ito MH base. Tara, labas lahat. Macro. 3, 2, 1, push. Makase, up. 147, up. Okay, palag nyo. Punta ito ako sa gitna, nandiyan kayo sa base. Okay, freestyle niya, 1 minute. Go nyo lang. Wala kang galaw! Mga bobo! Long nice game. Nice try, man. Nice.